Okay, next kita nak tengok the most common way of transporting carbon dioxide iaitu dengan cara in the form of bicarbonate ions. Awak kena ingat dia punya this one Dia punya molecular formula HCO3-, bicarbonate ions. Okay. Cerita dia ialah kalau tadi carbon dioxide dia akan combine dengan hemoglobin to form carbamide hemoglobin. Kali ini pula, okay, sama juga macam tadi. The first thing is that carbon dioxide akan passively diffuses out of the respiring tissue and entering erythrocyte. Instead, dia bind dengan hemoglobin. Apa yang berlaku ialah carbon dioxide tadi, dia akan combine dengan water. It will combine with water to form what we call carbonic acid. Dan enzim yang allow the formation of this carbonic acid ialah carbonic anhydrase. Okay, awak kena ingat nama enzim ni. So, carbonic acid dia akan form by carbonic anhydrase dengan cara formation combination of carbon dioxide and H2O. Kemudian this carbonic acid pula dia akan dissociate. Okay, dia akan pecah dua kepada bicarbonate ions dan juga hydrogen ion. Okay. Kalau awak tengok bila dia pecah kepada hydrogen ions, maksudnya sekarang dalam ni become more acidic. Okay, dia akan become more electropositive. Okay, kenapa? Sebab bicarbonate ions ni pula, sejurus selepas dia form, dia akan will be transported out of the red blood cells. You boleh nampak ni charge positif, charge negatif. Dia akan keluar. Bila charge negatif keluar, maksudnya dalam ni become more electropositive. So, alright, ni adalah yang dikatakan tadi dissociation of carbonic acid kepada bicarbonate ions, okay, H+ and HCO3-. Kemudian as I said tadi, this bicarbonate ions tadi dia akan will be transported out of the red blood cell, the erythrocyte. Ke mana perginya HCO3- tadi? Dia akan release dia akan will be circulated in the blood sampai dia pergi ke lung. It will be moved to lung. Okay? Tinggallah hydrogen ion di dalam this erythrocyte. Means that dia boleh nampak as I said akan adanya accumulation of H+ which will reduce the pH. Okay. To avoid this, apa yang berlaku ialah Hb tadi, hemoglobin, another hemoglobin dia akan bind dengan this H+ to form what we call hemoglobinic acid. Hb hemoglobin dia akan bind dengan hydrogen ion to form what we call hemoglobinic acid. Dia akan act as a buffer, dia akan tenangkan dulu the acidic pH. Dia akan bind dengan hemoglobin to form hemoglobinic pH. Apa yang berlaku ialah bila something bind dekat hemoglobin, walau ketika itu ada oksigen, dia akan menyebabkan the dissociation of oxygen. Binding of the H+ causes the Hb to release the oxygen. This oxygen will be used in the respiring tissue lah. Bila this hemoglobinic acid form, oksigen tadi dia akan be transported ke dalam respiring tissues, allow the after that oksigen tadi akan undergo cellular respirations lah, okay, untuk digunakan untuk menghasilkan ATP. Alright, hemoglobinic acid causes the release of oxygen. Dan as I said tadi, this bicarbonate ions tadi yang dekat tepi ni, this bicarbonate ions pula dia akan diffuses out of the blood plasma. Dia akan diffuses out of the blood plasma and combine with sodium ion to form what we call sodium bicarbonate. Okay. This bicarbonate ion dia akan bind dengan Na+ to form this what we call sodium bicarbonate. Okay. Untuk dia stablekan dia punya electronegativity tu, dia akan bind dengan Na+ to form this what we call bicarbonate ion. This dia akan form this sodium bicarbonate. This sodium bicarbonate dia akan will be transported ke lung lah. Okay, dia akan keluar daripada red blood cell, masuk dalam blood plasma, dia bind dengan sodium ion, dia akan to form this what we call sodium bicarbonate, and then dia akan pergi ke lung. Cuma as I said, bila the removal of HCO3-, okay, bila HCO3- ni release, apa yang menyebabkan dalam ni dia akan become more positive lah, disebabkan disebabkan adanya presence of this hydrogen ion. So the removal of HCO3- causes the erythrocytes to be more electropositive, which is cannot. Kalau they become more electropositive, the rest of the other reaction occurs in erythrocyte akan affected. So in order untuk maintain the electrochemical balance, chloride ions akan enter, okay, for each HCO3 that exits. Maksudnya kalau ada 3 bicarbonate ion yang leave the erythrocytes,
3 chloride ions akan masuk. Sebab you boleh nampak dia charge dia sama negatif kan, negatif 1, negatif 1. So that dia akan balance balik the electrochemical. Okay. And the entering of chloride ion kita panggil chloride shift sebab dia menggantikan, it shift. Okay, shift ni means dia gantilah. Dia gantikan the HCO3 minus yang exits the erythrocyte. And after that, erythrocyte tadi dia akan move along the blood vessels to the lung. After that, this erythrocyte dia akan pergi ke lung lah. Okay, sama juga dia akan pergi ke lung. This sodium bicarbonate juga dia akan pergi ke lung. Dekat dalam lungs, apa yang berlaku ialah sekarang dah you bayangkan dah sampai lungs. Apa yang berlaku ialah you boleh nampak akan adanya apa yang berlaku ialah HCO3 minus dia akan masuk balik. Okey, dia akan dissociate daripada sodium bicarbonate to form this bicarbonate ions, dia akan masuk balik. Bila HCO3 minus masuk, apa yang berlaku? Chloride tadi, kalau HCO3 minus masuk, dia akan become more electronegative. Jadi caranya ialah chloride tadi juga will be removed balik daripada erythrocyte. Proses dia terbalik. Okay, kalau HCO3 minus keluar, chloride shift akan masuk. Tetapi kalau HCO3 minus masuk, chloride shift akan keluar. Dan disebabkan kenapa HCO3 minus masuk balik? Kerana dekat lung akan ada high partial pressure of oxygen. High partial pressure of oxygen means that oxygen tadi dia akan enter the erythrocyte, dia akan bind dengan hemoglobinic acid, cause the dissociation of H+ lah, sebab akan adanya formation of oxyhemoglobin. Bila ada oxyhemoglobin, H+ akan release, means that dia akan become more electropositive. That's why HCO3 minus akan masuk balik and chloride ion akan keluar. Okay, dia balance. Okay, cumanya HCO3 minus tadi dia akan bind balik dengan this H+ to form this what we call bicarbonate. Dia akan form balik this carbonic acid. Yang carbonic acid tadi dia akan dissociate kepada carbon dioxide and H2O. Barulah carbon dioxide tadi dia akan will be released ke dalam lung. Okay, dia terbalik. Kalau tadi dia form bicarbonic acid to form this the bicarbonate ion, now dia terbalik. Okay, semua proses tadi dia akan form balik, cuma eventually dia akan dapat carbon dioxide. Carbon dioxide tadi dia akan release lah. Betul lah, dekat lung kita memang kena keluarkan carbon dioxide. Barulah carbon dioxide tadi dia akan release ke dalam lung and release into the air. Okay, itu explanation dia. Okay, for the explanation, kita boleh tengok. Sorry. Okay, when erythrocyte reach lungs, dia akan pick up oxygen from the alveolar air. Okay, dia akan binding of oxygen to the hemoglobinic acid causes the release of H+. Okay, the binding of oxygen kepada hemoglobinic acid akan cause the release of H+. Inilah. Okay, HCO3 minus akan diffuses back into the erythrocyte and bind dengan H+ to form this what we call bicarbonic acid. Dia akan combine balik to form carbonic acid. Dan to maintain the electrical balance, okay, now dia dah balance lah ni. Si chloride akan diffuses out of the erythrocyte. Kemudian this carbonic acid pula dia akan dissociate into carbon dioxide and H2O. Now awak boleh nampak carbon dioxide tu dah ada entity dia dah single. Now carbon dioxide akan diffuses from the blood into the alveolar air. So dia akan keluarlah melalui lung ke dalam udara. So release back to the environment kepada pokok lah. Sebab pokok tadi dia akan fix the carbon dioxide. Dia terbalik. Kalau tadi dekat dalam in respiring tissue, dia akan form the carbonic acid, dia akan pecah kepada H+ and this bicarbonate ion. Kali ni terbalik, digabung balik. Okay, dia akan gabung balik H+, digabung dengan this carbonic acid, bicarbonate ion to form this carbonic acid. Carbonic acid akan pecah, dia akan dissociate kepada carbon dioxide and H2O. Now carbon dioxide tadi, betul lah dekat lung kan kita nak bawa keluar the carbon dioxide. Carbon dioxide tadi akan diffuses out of the lung, alright, into the alveolar air. Okay, ini adalah cerita dia, okay, in lung. Okay, this one is in lung. Okay, oksigen dia akan bind dekat hemoglobinic acid, cause the dissociation of H+ and formation of oxyhemoglobin. Okay, yang ni akan stay dia akan stay dalam erythrocyte. Okay, kemudian this H+ akan bind dengan bicarbonate ion yang enter ke dalam erythrocyte. Okay, after that apa yang berlaku ialah to maintain the electrochemical balance, chloride akan adanya reverse chloride shift di mana chloride will be moved out, will be transported out of the erythrocyte.
After that, this carbonic acid akan form. Carbonic anhydrase juga akan cause the dissociation of carbonic acid kepada carbon dioxide and H2O. The same enzyme yang akan cause formation of carbonic acid, and the same enzyme jugalah yang akan cause the dissociation of this carbonic acid kepada carbon dioxide and H2O. Kemudian carbon dioxide tadi akan will be released ke dalam alveolus into the alveolar air. Now carbon dioxide akan keluar. Okay, hemoglobinic acid akan maintain, the oxyhemoglobin akan maintain dalam erythrocyte, sebab after that this erythrocyte akan pergi ke tissues lah. Dan ketika ini masih ada oxyhemoglobin dalam tisu, oksigen ini akan will be released lah ke dalam respiring tissue. Okay, konsep dia macam tu saja. The last one is as a dissolved carbon dioxide in the blood plasma. Okay, kalau tadi kita dah tengok the carbaminohemoglobin and carbonic acid ataupun bicarbonate ions punya way of transporting. The rest 7%, which is around bukan exactly 7%, around 7%, dia akan diffuses, the carbon dioxide akan diffuse diffuse into the blood capillary and dissolve in the blood plasma. After that, bila dia dissolve dalam blood plasma, dah tahu dah nama pun blood plasma, dia memang akan carry directly to the lung before release into the alveolar space. Okay, itu adalah way of carbon dioxide transported out of the daripada respiring tissue kepada lung. Okay, secara gambar rajahnya inilahnya, dalam red blood cell akan berlaku dua daripada tiga reaction itu. The first one is the around 20% is the formation of carbaminohemoglobin. Carbon dioxide akan bind dengan hemoglobin, di mana dia akan bind dekat dia punya amino group. Ingat bind dekat amino group of hemoglobin to form this what we call carbaminohemoglobin. Okay, the binding of carbaminohemoglobin menyebabkan dissociation of oksigen. Oksigen tadi dia akan digunakan dalam respiring cell lah. Dia akan digunakan dalam respiring cell. Kemudian carbaminohemoglobin tadi dia akan transported ke dalam lung. Dekat lung tadi oksigen akan bind dekat carbaminohemoglobin to form this oxyhemoglobin. Carbon dioxide is released ke dalam will be released into the alveolar air lah. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, which is the most common one, which is around 73%, is the formation of carbonic acid. Di mana carbon dioxide akan bind dengan this H2O, catalyzed by carbonic anhydrase. Kemudian carbonic anhydrase, this carbonic acid akan split, akan dissociate kepada bicarbonate ions dan juga H+. Bicarbonate ion dia akan diffuses out of the blood plasma, dia akan transported out of the blood, the erythrocyte. Dia akan combine dengan sodium to form the sodium bicarbonate. Okay, now dia akan will be transported kepada lung. Cuma H+ tadi dia akan bind dengan hemoglobinic acid, dengan hemoglobin. Okay, to form this hemoglobinic acid, cause the release of oxygen ke dalam into the respiring tissue. Kemudian to maintain the electrochemical balance, adanya chloride shift, dia akan enter the red blood cells. Kemudian after that, dekat dalam bila pergi ke lung, proses itu akan berubah, dia akan patah balik, di mana you akan tahu dia akan form balik carbonic acids, dia akan release the carbon dioxide, and carbon dioxide tadi akan release into the alveolar air. Okay, the last one, which is around 7%, ialah the carbon dioxide will be directly dissolved in blood plasma, and dia akan directly transported to lung. Dekat lung tadi dia akan dissociate, so that release balik carbon dioxide ke dalam alveolar air. Okay, itu adalah caranya carbon dioxide will be transported in blood to the lung to release the carbon dioxide from respiring tissue. Okay. Next, in the next class, in the next lecture, kita nak tengok, okay, the oxygen dissociation curve. How do we analyze and how do we compare the oxygen dissociation curve lah. Kita nak tengok macam mana kita nak baca the graph. Okay, yang memang berkaitan dengan muscles, tissue dan sebagainya.